Nga una pod mig durian guys ay marang guys. Wow. Ang third batch na rin. Among durian oh. Durian. Among marang. Oh. Wow. Dah, lumia uy. Lami at kayo kuan guys. Lami kay gluso oh. Dagko kay gluso. Kani among nahurot ni gani ha. Duha ka buok. Nara among liso sa marang. Bunal. Bunal misis. Naunta ninyo guys, marang guys. Fresh from the tree. Bagong kuha to, bagong kuha. Pinalit na. Tawa ninyo guys oh. Grabe pagkatamis ni guys. Og lami ang durian, lami pud ning kuan guys, kaning marang. Oh. Thank you for watching. Ato ibutang ning liso ari kay malungog man eh. Ibulad ni sa init. Inig matuyo sa ngagon dayon sa kalaha. Mara ni guys, update ra guys. Oh. Tagko kay gluso sa kuan. Marang. Losok di ay. Sorry guys. Okay. Mara guys ha. Thanks for watching guys. Please subscribe to my YouTube channel. God bless. Mabuhay po tayo. Kung anak, katawa na oh.